Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello third grade, meet again with Miss Sarah. Okay, now prepare your student book. In this day, Miss Sarah wanna discuss together with third grade. Discuss apa nih Miss? Discuss for answer together student book at page 10 until 13. Okay? Okay deh. Now open your student book at page 10. In this page, we will discuss about the answer. Okay? In lesson 3, activity 1, listen and read, then edge out. Last week, we have to listen the story about you have to listen. Minggu lalu kita sudah mendengarkan bersama-sama cerita tentang you have to listen. Benar kan? Oke. Now, in lesson 3, in activity 1, because we have to listen, because we have to read, karena kita sudah mendengarkan, karena kita sudah membaca bersama-sama, jadi in activity 1 kita nggak perlu dijawab, kita langsung to activity 2, kita langsung pergi ke activity 2. Oke, let's we read together activity 2. Ayo kita baca bersama-sama ya, perintah activity 2. Look at the story, what do you think is happening? Complete the speech bubbles. Jadi di sini kita diperintahkan untuk melihat gambar cerita di samping, apa yang kamu pikirkan yang tentang gambar di samping, terus kita complete, kita lengkapi percakapan yang ada bubblesnya, yang ada bunderan ini nih. Kita lengkapi nih yang kosong-kosong seperti ini. Oke? Mari kita lengkapi bersama-sama ya. Jadi di sini Miss akan membacakan lagi ceritanya. Saat Miss membacakan, kalian lengkapi kembali kata-kata yang ada bubblesnya. Yang kata-kata yang bubblesnya nggak ada speechnya, nggak ada percakapannya. Oke, let's we go to the first story. Oke. Friday is our trip to the fun park. Hooray! The third grade teacher is Miss Column. She's nice. Your parents have to sign here. You have to get your parents' permission. Yes, Miss Column. Are you listening, Nicholas? But Nicholas isn't listening. He's drawing. Oke, tadi Miss sudah membacakan. Jadi yang ada bubblesnya itu, yang nggak ada speechnya itu, yang di sini perkataan apa yang dikatakan oleh Miss Column? Ayo, perkataan apa? Perkataan you have to get your parents permission. Yes, right. Ya, kita tulis bersama-sama. Ini percakapannya. You have to get your parents permission. Kamu harus mendapatkan permisi orang tuamu. Anak-anak menjawab, yes Miss Column. Seperti itu. Lanjutnya, percakapan apa nih? Miss Column look to the Nicholas. Miss Column lihat ke arah Nicholas. Rupanya di sini Miss Column says, are you listening, Nicholas? Nih, are you listening to me, Nicholas? But Nicholas isn't listening, he's drawing. Seperti itu. Oke, sudah dijawab ya, activity 2. Now we go to activity 3. Listen and read. Dengarkan dan baca. Checklist the correct answer. Jawaban yang benar. Di sini kita disuruh listen dan read.
Tapi di sini kita read aja ya, kita membaca bersama-sama. Karena kita kan sudah tahu kan, kita sudah bacakan kemarin, Miss juga sudah menjelaskan cerita kemarin kan. Oke, let's we read together. Number 1, the third grade is going. Kelas 3 pergi. Ayo kelas 3 kemarin pergi kemana? Kalau lupa, ayo kita lihat ke sebelahnya nih. Friday is our trip to the fun park. Oke? Kembali lagi ke number 1. The third grade is going to the fun park. Oke, kita checklist nih. Fun park. Oke? Number 2. Are all the children listening to the teacher? Yes or no? Ayo yang mana nih? Apakah semua anak-anak mendengarkan gurunya? Yes or no? No. Kenapa no? Because Nicholas not listening to Miss Column. Karena Nicholas tidak mendengarkan Miss Column. Jadi jawabannya no. Seperti itu. Now we go to activity 4. Do you think Nicholas goes on the school trip? Apakah kamu berpikir Nicholas pergi ke perjalanan sekolah? Ayo, apa kamu pikirkan nih? Apa Nicholas pergi apa enggak nih? Yes, jadi jawabannya yes. Karena emang kemarin kan Nicholas pergi ya. Yes. Jawabannya yes. I think Nicholas goes on the school trip. Ya, saya pikir Nicholas pergi ke perjalanan sekolah. Seperti itu. Oke. Ini jawabannya ya. Kita discuss bersama-sama. Now we go to page 12. In lesson 4, there is activity 1, 2, and 3. Now we exactly go to activity 2. Kita langsung pergi ke activity 2 karena kita sudah pernah ngebaca activity 1. Karena di kita udah pernah menceritakan tentang have you to listen. You have to listen. You have to listen. Jadi kita langsung ke activity 2 ya. Di sini kita disuruh match and press to make sentences. Cocokkan kata-kata untuk menjadikan kalimat. Contoh pertama, number 1. The main character is. Karakter utamanya siapa nih di sini? Di sini karakter utamanya siapa? Nicholas. Oke, kita circle ya. Oke, number 2 ya. The third grade is kelas 3. Kelas 3 apa nih? Kita kan nggak paham ya. Ayo kita baca bersama-sama dari yang pertama. His bathing suit. The third grade is his bathing suit. Kelas 3 adalah baju renang. Nggak nyambung ya. Coba kita ke yang C-nya. The third grade is a packed lunch. Kelas 3 adalah makan siang. Lebih nggak nyambung lagi. Masa kelas 3 makan siang kan? Kita lari lagi ke yang D-nya. The third grade is listening to the teacher. Kelas 3 adalah mendengarkan ke guru-guru mereka. Masih nggak nyambung juga. Coba kita ke I-nya, yang ke E. The third grade is going to the fun park. Kelas 3 pergi ke fun park. Oh, rupanya number 2 jawabannya yang E. Kelas 3 pergi ke fun park. Jadi kita tarik garis ya. Ke yang E. Oke. Ya, number 3. They have to meet. Mereka harus bertemu. Mereka harus bertemu apa nih? His bathing suit nggak mungkin. Tadi kan baju renang. Pack lunch, makan siang. Mendengarkan gurunya. Masa mereka harus bertemu mendengarkan gurunya? Nggak nyambung juga. They have to meet. Oh, rupanya mereka harus bertemu at 8:30. They have to meet at
8:30. Mereka harus bertemu jam 8:30. Jadi kita tarik garis lagi. Seperti ini. Oke, number 4. Everyone has to take. Semua orang harus membawa. Membawa apa nih? His bathing suit. Benar. Semua orang juga harus bawa bathing suit. Tapi kita baca dulu yuk ke kata berikutnya. Yang number 5. Nicholas doesn't take. Nicholas doesn't take apa nih? Nicholas tidak membawa apa nih? Nicholas coba kita baca yang pertama. Nicholas doesn't take his bathing suit. Nicholas tidak membawa baju renangnya. Oh, rupanya number 5 is yang A. Kita dulu jawab yang number 5 ya. Biar lebih gampang pahamnya. Oke. Terus kita ke number 4 again. Everyone has to take. Semua orang harus membawa. Yang A sudah. Yang B sudah. Yang C coba. A packed lunch. Semua orang harus membawa makan siang. Oh, rupanya number 4 is C. Semua orang harus membawa makan siang. And the last, number 6. The children have to. Anak-anak harus apa nih yang the last? Yang D. Listen to the teacher. Mendengarkan guru. Oke, itu untuk activity 2. Now we go to activity 3. Oke. In activity 3, choose picture. Pilihlah gambar nomor 5, number 5, 15 or 17. Pilih gambar nomor 5, 15 atau 17 in your reader, di buku reader kalian. How do you think? Apa yang kamu pikirkan Nicholas feel? Apa yang kamu pikirkan tentang perasaan Nicholas? Write words for the cake. Tulislah kata-kata di kue, gambar kue ini, oke? Miss akan pilih gambar nomor. Jadi di sini Miss pilih gambar nomor 15. The other children share their lunches with Nicholas. Teman anak-anak membagi makan siang mereka kepada Nicholas gitu. Jadi tuh perasaan Nicholas di sini bagaimana? Nicholas feels bagaimana nih perasaan Nicholas? Perasaan Nicholas di sini Nicholas feels happy. Nicholas merasa senang. Kenapa merasa senang? Karena teman-temannya membagikan makan siang mereka. Seperti itu. Ini yang buat nomor 5-nya ya. Miss pilih gambar nomor 5. Picture number 5. Oke. Activity 4. Activity 4, talk about story. Membicarakan tentang cerita. Kan kemarin kita sudah menceritakan kembali kan. Jadi activity 4 kita nggak usah ya lengkap. Kita langsung ke lesson 5. Oke. Lesson 5 in activity 1. Listen and draw the route on the map, then sing. Jadi di sini kita disuruh mendengarkan dan gambar rute peta di bawah ini. Lalu bernyanyi bersama-sama. Jadi di sini Miss yang baca aja ya. Jadi kita nggak nyanyi bersama-sama, cuman kita baca terus kita bikin rutenya. Oke, di sini pertama-tama Hey, 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 we're on our way to the Ocean Aquarium with the school today. We're at the entrance. Entrance nih. Yang pertama-tama ini entrance. Entrance artinya pintu masuk. Ini yang pertama. Oke, the next. It's time to pay. Ini waktunya membayar. Here's the ticket office. Inilah tiket office buat pembelian tiket. Jadi di sini selanjutnya ke sini. Ini number 2. Oke. The dolphin show is this way.
Selanjutnya jalan untuk menuju pertunjukan dolphin, lumba-lumba. Di sini. Jadi selanjutnya di sini, number 3. Oke. Terus next, first to the sharks in their enclosure. Oke. Jadi pertama-tama kita ke shark, ikan hiu, in their enclosure. Oke. Jadi selanjutnya ke enclosure. Yang di mana tuh? Ini pintu keluarnya. Pintu keluarnya ke sini ya, nih pintu keluarnya. Terus kita go to enclosure. Di sini yang ada shark-nya nih, number 4. Yang ada shark-nya number 4. Oke. Terus after that, then to the petting zoo to touch starfish and rays. Di sini starfish artinya untuk menyentuh apa? Bintang laut. To petting zoo di sini. Keluar dari sini, keluar dari enclosure, kita ke petting zoo. Ini petting zoo. Jadi ini number 5. Oke. After that, next to the picnic area. Selanjutnya pergi ke picnic area, tempat untuk piknik. Mana nih? Dari sini pergi ke sini. Number 6. Oke. We're hungry as can be. Kita lapar tuh ya. Terus and then to the playgroup. Come and play with me. Selanjutnya pergi ke playgroup. Ke playgroup. Playgroup mana nih? Nih playgroup. Dari sini. Jadi this is number 17. Oke. Itu ya rutenya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. And next. In activity 2, talk to a friend about your day at the Ocean Aquarium. Bicara dengan temanmu. Karena di sini kita ngerjain PJJ di rumah, jadi number activity itu nggak usah ya. Langsung ke activity 3. Write a plan for activity 3 ya. Write a plan for a day at the Ocean Aquarium. Tulis langkah-langkah perjalanan kalian dalam sehari untuk pergi ke Ocean Aquarium. First, go to the, pertama-tama kita pergi kemana nih? Kita ikutin aja ke sini ya. Pertama-tama kita pergi to dolphin show. Kita tulis di sini. Jadi Miss ikutin yang di sini ya. Pertama-tama mereka pergi ke dolphin show. Mereka pergi, first go to the dolphin show, pertunjukan lumba-lumba. Next see the apa nih? Next see the shark. Next see the shark. Melihat ikan hiu. Seperti itu ya untuk activity 4. Karena activity, kita langsung ke activity 5 ya. Find it, temukan. How many can you find on the page? Berapa banyak yang dapat kamu temukan di halaman? Kata-kata words with a double letter. Kata-kata dengan huruf yang double. Jadi di sini kita ketemukan 1, 2, 3, 4. Kita menemukan 4 and 5 double letter ya. 5 terus mana lagi nih? 5 ya. Miss nyaman ketemunya 5. Oke. Kita tulis 5 di sini. 5. Oke. Oke, finish. Mungkin cukup sekian ya untuk discuss bersama-samanya untuk student booknya. And the last, before we close our study, let's begin to pray. Finish. And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep on watching. Semangat ya untuk third grade buat belajarnya. Oke, dadah.